हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आमर यहाँ हूँ प्रथम ब्लॉग्स आदि आम भिडियो भल लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने भूलिए बर्तमान आम गोटे भल जगह को जाऊँ चलो देखा से कौ जगह भुवनेश्वर नेक्स्ट ये देखिए जय जगन्नाथ बर्तमान पहुँच जाए जो जगह कहती बर्तमान आमर यहाँ हूँ फरेस्ट पार्क एपट बुलाती फरेस्ट पार्क भल लोकेशन लोकेशन भल देखापी सुंदर सुंदर फूल गछ देखिए बढ़िया बढ़िया लोक भी देखिपर या भितर को चलते देखिए कौन कौन अच्छी चलो भितर को बुढ़ी को लेकिन हाँ बा ये बा बाट किसी पाइबानी बाटे जाए पशिज तार ठीक ठिकाना ना बर्तमान ये हूँ पार्क फरेस्ट पार्क चलती गोटे गोटे चली ना देखुते पूरा बढ़िया लगे जगहटा ये तो माने स्टार्टिंग बड़ पार्कटा यहाँ भीतर भी बहुत माने अच्छी ये बढ़िया बढ़िया नजारा अच्छी ये जो मैंने वीडियो करते ये आसी करने बढ़िया प्लेसटा सेपट साइड गोटे डंगाटे अच्छी पाख भी जा वीडियो करिया आमर आ गोटे चैनल अच्छी से चैनल पे वीडियो बने जाइए ना सेपट को जाओ किंतु वीडियो वीडियो करने सेपट ना वीडियो कर सारा पर ये करिया सी पुणी पचार रही गले देखु आज नुआ रूप ये देखते सांग मैंने से डंगाटा थुआई जा यहाँ माने भुवनेश्वर कह गले बाबा यहाँ बोलते बड़ पार्क आपर अच्छी भीतर बुलू बुलू गोटे दिन पाई ये देखते सांग मैंने आम डंगा आसीगला जीवा ता भीतर बसिया सेपट साइड भी बढ़िया बढ़िया ये अच्छी जीवा से फास्ट डंगा गोटे जा डंगा भीतर माटी पड़ी भीतर घास उठू तो सांग मैंने एड बड़ डंगाटा जब किए देखी थे ताले कमेंट रे लिखिए आमर गोटे घर गोटे इंदा डंगा गोटे कर पानी पूरी ये कले हाँ सांग मैंने बुलाती कैमेरा एक्चुअली यहाँ डंगा नुह यहाँ हूँ बोईत हाँ बोईत आपको कहते ये डंगा नुह केमी बोईत अलग डंगा आम एठू बाहरी आसिले जाऊे आगामी अध्याय को कैमेरामैन सुमन सहित रिपोर्ट ये कौ गच बाउंस गच ना कौ गच ये गोटे हूँ डिजाइन बाउंस
ଓ ଡିଜାଇନିଆ ବାଉଁଶ ଗଛ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାର୍କ ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ଥାଏ, ଉପରୁ ପାଣି ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ରାତିକି ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇନା ରହିବା ଦେଖେଇଦେବାନି ପାଣି ପଇଲେ ଟିକେ ଆଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଳପ୍ରପାତ ୱାଟରଫଲ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଠି ମୂଷା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଣ୍ଠି ମୂଷା, ପୁରା ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ପୋଷା ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଲୁଛି କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଇଏ ବୁଝୁଛନ୍ତି ପୁରା। ଡାକୁଛି ସେ କହୁଛି କୁକୁର ନା ବିଲେଇ ପଳେଇ ଆସିବ। ସେ ପୋଷା ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦୋଳି ଫୋଳି ଖେଳିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବାହାରିବୁ। ଆମର ଅଲଗା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ସୌମ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଫିସିଆଲି, ଆମର ଗୀତଟା ଫେରେ ପୁଅର ପଡ଼େ ସୌମ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଅଫିସିଆଲି, ଆପଣ ବି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟା ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ପାର୍କରେ ଆମେ ଆସିକି କରୁ, ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସୁ, ତଥାପି ଏଠି 10-12 କିଲୋମିଟର ହେଇଯିବ ଆସୁ, ଏଠି ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ଯିବନି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଏକରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ପାଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପଡ଼ୁଛି, ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏଠି ପାଣି ରହୁଛି ଆମର। ଆଜି ବହୁତ ଲୋକ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ବର୍ଷାରେ ଆଜି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି ବହୁତ, ନହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଠିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବି ଆସୁ ଏଠିକି, ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି ତେଣୁକରି ଚାଲ ଯିବା। ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ନା। ହଁ ରାତି ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ରାତିରେ କ'ଣ କହିଲ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆ ଚାଲିଛି ନା ଭିତରେ, ଆଉ ସେଠି ବି ଆମର ପାଣି ପଡ଼ୁଥିବ, ସେଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଯାଇହେବନି, ମୋର ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଲେଟ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି, ପାଣି କେମିତି ଝରଣା ଅଛି, ପୁରା ପଥର ଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି, ପାଣି ଝରୁଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ପକାଇଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପଳେଇଲେ, ବାହାରିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ।